محمد. صلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته آياته زادتهم
وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. أحسنت. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلاة. Leser det hjertelig. Det er han som fører mer melek. Rop salawat. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسمه
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. أحسنت. وجلت
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلاة محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن يذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون
بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. أحسنت. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلاة وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة أنجلت مريده وكات بيكرا بحنجلت مريده وكات بيكرا برأس از بدن جدا برأس از بدن جدا رسول
حضرت منورت به جای تازیانه و تنه که بود دخترت مرا ز من جدا کن و مکن ز خود جدا مجلس از غمت جدا و حرمت خدا حسین نگردد از غمت جدا و حرمت خدا حسین منم تو را گدا حسین ز دور خورد و سالیم تو را زدم صدا حسین الهیان که جان من شود تو را فدا حسین 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 سی حسین 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 محفوظ فرما बीमारियों से महफूज फरमा खुदाया तू गफूर रहीम रहम करने वाला करम करने जो परेशान आ उनकी परेशानी को आसानी में तब्दील फरमा या अल्लाह ज़माने के इमाम के ज़ोर में ताजिल फरमा हमें इमाम के अंसार में से करार दे खुदाया शियान हैदर करार जहाँ कहीं भी उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख سید الانبیاء یا رسول الله یا رسول الله ای روح قالوا بلا یا رسول الله یا رسول الله جلوه کرم کردگار یا رسول الله جد شاه کربلا یا رسول الله یا رسول الله شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه گرفت دارم دل من کنجه شیونه سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه گرفت دارم دل من کنج دنج آشیونه محمد یا رسول الله محمد یا رسول الله محمد یا رسول الله محمد اینایی که ایستادن با من بخونن این جلویی ها با من بخونن ذکر علی علی موقع خوندن من بگو جانم محمد یا رسول الله ای رحمت بیکران یا رسول الله یا رسول الله سلطان کون و مکان یا رسول الله یا رسول الله صاحب همه ما سبا یا رسول الله یا رسول الله ای نامد فخر زمان یا رسول الله یا رسول الله رحمت بی پایانی رحمت بی پایانی شرح صفات ایمانی گرم تواف چشماتم تویی که در دل و در جانی تویی که در دل و در جانی سلام میدم به تو هر بار تو پایان نمازم میخوام از طاق ابروهای تو قبله بسازم میخوام از طاق ابروهای تو قبله بسازم محمد یا رسول الله محمد یا رسول الله محمد یا رسول الله محمد
کلام تو شد راه سعادت، راه سعادت جاری شد از چشم تو، نور ولایت، نور ولایت. شیخ الائمه خدا تو رو به ما داد، تو رو به ما داد. تو محشر دست توه کار شفاعت، کار شفاعت. رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی، رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی. بعد ظهور واسه صحنه خدا بخواد علم میسازی، خدا بخواد علم میسازی. صداقت از چشای مهربونت ریشه داره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا نداره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا. فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله. یا سید الانبیا یا رسول الله، یا رسول الله. ای روح قالوا بلا یا رسول الله، یا رسول الله. جلوه کرم کردگار یا رسول الله. جد شاه کربلا یا رسول الله، یا رسول الله. شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی، راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنجه شیونه. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنج دنج آشیونت. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. اینایی که ایستادن با من بخونن، این جلویی ها با من بخونن. ذکر علی علی موقع خوندن من بگو جانم. محمد یا رسول الله. ای رحمت بیکران یا رسول الله، یا رسول الله. سکان کون و مکان یا رسول الله، یا رسول الله.